اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر کے مرد اور جو بھی بچے ہیں ان کو جمعے کے وقت میں کوشش کر کے بتائیں یہ بات کہ اگر 3 جمعے انسان مجھے ایسا ایکسپیرینس ہوا تھا کہ میری جیسے ساس میرے ساتھ تھیں، اور جب ان کا میرے سسر میرے ساتھ تھے، جب ان کا ایسا وقت تھا کہ وہ وضو نہیں کر پاتے تھے، یا پھر کبھی ایسی سچویشن ہوتی تھی کہ پانی کے ساتھ ان کا ایون وہ لیٹے ہوئے وضو کرانا بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا کہ پانی بخار کی حالت تھی، بیماری کی ایسی حالت تھی، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں سب کو، الحمدللہ مجھے امید ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن میں صرف اس لیے دہرا رہی ہوں کہ میرے جیسے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ایگزیکٹلی اس زمانے میں نہیں پتا تھا، جب میں شعوری طور پہ قرآن کو نہیں سمجھ پائی تھی اور میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی، تو ہم بزرگ جو ہے نا ہمارے گھر میں، آپ کیا کریں، ایک پیالہ لے لیں جس کو اوپر ڈھکنا ہوتا ہے، کوئی بھی لے لے، اس میں آپ مٹی لے کے، تھوڑی سی پاک مٹی، ڈرائی مٹی، گیلی مٹی سے نہیں تیمم ہوتا ہے، ڈرائی مٹی لے کے آپ اس کو جو پوٹلی بناتے ہیں نا اس طرح سے رکھ کے آپ اس کو رکھ دیں، جب بھی انہوں نے وضو کرنا ہو تو اس کے اوپر وہ ہاتھ کیوں ماریں گے، اور پھر وہ اس کا تیمم کا طریقہ انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، تو اس طرح سے وہ تیمم کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کا وضو ہو جائے گا۔ اور آخر ہم نے بھی بوڑھے ہونا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہماری اولاد کو اگر نہیں پتا ہوگا یا ہمارے ساتھ کوئی ہو اگر ان کو نہ پتا ہو کہ یہ بھی طریقہ ہے تو پھر ہم کیسے وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ دل میں ایک یہ چیز رہتی ہے کہ میرا تو وضو ٹھیک نہیں ہے تو میری نماز کیسے ہوگی۔ اور کئی دفعہ جو بزرگ ہیں نا وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، اس لیے وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو وضو ہی نہیں تو پھر نماز ہم نہیں پڑھتے، تو اس لیے یہ چیز بتانا ضروری تھا۔ اور حدیث جو میں آپ سے یہاں پہ شیئر کروں گی کہ حضرت عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پاک مٹی سے نماز فجر کے لیے تیمم کیا، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے مٹی پر اپنا ہاتھ پھیرا، پھر ایک بار اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اب میں انشاءاللہ اس کا طریقہ بھی ایکسپلین کرتی ہوں۔ پھر ایک بار انہوں نے منہ پہ ہاتھ پھیرا، پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارا اور اپنی ہتھیلیوں پہ پورے ہاتھ کے کندھوں تک اور بغلوں تک مسح کیا۔ اب یہاں پہ جو انہوں نے کہا نا کہ بغلوں اور کندھوں تک، یہ کیا تھا کہ یہ صحابہ کا اپنا ایک عمل تھا، انہوں نے اپنا ایک اجتہاد کیا تھا، لیکن جو ہمیں باقی تمام احادیث سے ملتا ہے وہ کیسے کرنا ہے کہ آپ مٹی پہ یوں کر کے آپ ہاتھ مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یوں کر کے نا جیسے آپ جھاڑ لیتے ہیں، یا پھر ایسے کر کے آپ یوں کر کے نہیں جھاڑیں گے، ٹھیک ہے، ایسے پھونک مار کے جیسے کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہم کریم لگاتے ہیں نا منہ پہ، آپ اچھے سے منہ پہ ایسے کر لیتے ہیں، پھر آپ دوبارہ سے مٹی پہ ہاتھ ماریں گے اور پھر آپ یوں کریں گے، یا پھر دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ کرتے ہیں، تو پھر آپ یوں کر کے آپ پورا کونی تک، اپنا کونی تک لے کے آئیں گے، اور پھر واپس آپ یوں لائیں گے، اور پھر آپ یوں اور دوسرے ہاتھ سے لے کے جائیں گے اور پھر یوں لائیں گے، تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، اور اگر آپ کا غسل واجب ہے تو پھر غسل بھی ہو جائے گا۔ یہ دونوں طرح سے آپ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے اور یہ ہو جائے گا، لیکن گیلی مٹی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے۔ اب اس میں ایک اور میں چیز کہنا چاہتی ہوں کہ مٹی کے بارے میں بھی لوگ اکثر بات کرتے ہیں نا، تو مٹی کون سی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو جن سے زمین، جو زمین سے پیدا ہو، آگ میں نہ گلے اور نہ وہ راکھ بنے، اس کے ساتھ وضو، اس کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اسی طرح سے ہر دفعہ جو ایک حدیث پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں بھی لے آئے، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ ہم کریں گے سورۃ المائدہ آیت نمبر 101۔ دیکھیے لاسٹ ٹائم سے ہم لوگ بار بار ایک بات پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سورۃ مائدہ جو ہے وہ احکامات سے بھری ہوئی سورت ہے، یہ لاسٹ سورت تھی، اس کے تمام احکامات جو ہیں وہ آخری احکامات تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اتنی دفعہ جو لفظ استعمال کیا کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ جہاں پہ یہ لفظ آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، وہاں پہ نیچے اپنا نام لکھ لیا کیجئے، تاکہ جب بھی آپ اپنا مصحف کھولیں گے، قرآن کھولیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پکارا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں مجھے کوئی حکم دے رہے ہیں، جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی حکم آگے آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں، بالکل کیونکہ اب سورت 20 آیات رہ گئی ہیں، یہ سورت ختم ہونے والی ہے، ہم آج تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کی پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بہت دفعہ ایکسپلین کیا، لیکن بعض دفعہ بہت سے نئے اسٹوڈنٹ بھی ایڈ ہوتے جا رہے ہیں،
तो मैं इसलिए थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, और आज थोड़ा सा हम इस बात को भी देखते हैं कि हम किस लेवल पे आ रहे हैं। क्योंकि देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में जितनी खुशखबरियां दी है ना, वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू वालों को दी हैं। तो क्या हम ईमान वाले हैं? ये क्या खुशखबरियां मेरे लिए हैं? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कुरान पाक में कहा कि अभी तो तुम मुंह से, अभी तो तुम इस्लाम लाए हो, अभी तो तुम ईमान लाए ही नहीं हो। तो फिर दिल में आता है कि फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड ईमान? कि अगर अब देखें, अब थोड़ा सा हम अपने आप, मैं अपने आप को देखती हूँ, आप अपने आप को देखें कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान घर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम पैदा हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कहते हैं कि अभी तो तुम जुबान से, अपने मुंह से कह रहे हो ना इस्लाम लाए हो, अभी दिल में नहीं उतरा। तो फिर दिल में उतरने का क्या मतलब है? कि दिल में इस्लाम के उतरने का मतलब है कि जब भी हम देखें आयात पढ़ते हैं ना कुरान में कि आमनू, और उसके साथ दूसरा क्या आता है, वह आमिलु स्वालिहात, और वो फिर नेक अमल करते हैं। ईमान लाके कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के उसके बाद सो नहीं जाना कि ठीक है मैं तो मुसलमान हूं, मैं जो भी करूं ठीक है। ये मतलब नहीं है। ईमान लाने के बाद, जो इस्लाम लाने के बाद जो ईमान है ना, वो दिल की हालत है। और दिल की हालत क्या है? ईमान इज अ हाईएस्ट लेवल ऑफ यकीन, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पे बिन देखे यकीन करना, गायब पर ईमान लाना, मनोन ईमान लाना, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा। देखिए, जब हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला पे इस लेवल का यकीन होगा ना, फिर हमें हर चीज आसान लगेगी। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला पे जितने अहकामात है ना, उन पे अमल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा यकीन उस लेवल का हो जाएगा कि क़यामत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है, कब्र का अजाब है या कब्र की खुशखबरियां भी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत के वादे किए हैं वो भी हैं, दोज़ख के वादे किए हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जो तुम ऐसे करोगे होगा, तो वो भी है। ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहदहु ला शरीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के तमाम अंबिया जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजे हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, ये किताब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। हमारी जिंदगी, हम सोचते हैं कि हम बड़े आजाद हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहकामात के अंदर बांधी हुई है। हम नेकी भी जो करते हैं, हम अपनी मर्जी की नेकी नहीं कर सकते, हम वो नेकी करते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई थी। और वो कैसे बताई थी? देखें, इस्लाम जो है ना, आप ये देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान नाजिल कर दिया। कुरान नाजिल किस पे किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और वो एक मौलम की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से उन्होंने सहाबा की तरबियत की थी, उनको बताया था अपनी जिंदगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कहते हैं ना कि वो एक चलता फिरता कुरान थे। उन्होंने अमल करके बताया कि इस कुरान पे अमल करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन से मुकामात तुम्हें अता करेंगे। तो वो जो एक सांचा था ना, जैसे अगर आप देखें, आप कुकी बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, या आप केक बेक करते हैं, तो उसको आप जिस सांचे में डालते हैं, दैट सांचा इज एक्चुअली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना के दे दिया था मुसलमानों को। अब उसके अंदर आप जब भी कोई चीज डालते हैं, डो डालते हैं, जिससे वो बनती, कुकी बनती है, केक बनता है, तो वो उसी शक्ल में ही बनता है, उसी के अंदर रहता है, उसे बाहर नहीं निकलता, राइट। तो हमारे पास सांचा दे दिया गया है, हमारे हदूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिए हैं। तो जो कोई अमल करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक, वो ही कामयाब होगा। अब देखिए, ईमान जो है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो वो ईमान जो दिल की हालत है, वो जो हम कहते हैं ना, आपने अक्सर ये सेंटेंस सुना होगा कि मैं पता है मुझे, मैं क्या करूं, दिस मामला इज बिटवीन मी एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। और देखने में कई दफा हमें लगता है कि यार रब्बुल आलमीन, ये कैसे मुसलमान है, कोई मुसलमान ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप उनको कोई नसीहत करो तो वो फौरन कह देंगे कि दिस इज बिटवीन मी एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ दिल का मामला है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ईमान जो है, ऑफ कोर्स अल्लाह का मामला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के राज जानता है, लेकिन उसको गलत तरह से बयान किया जाता है। फिर देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ईमान दिल की हालत है, दिल की हालत यकीन की इंतहा है। ठीक है, वो आपको समझ आ गई, मुझे भी समझ आ गई। अब जब बीज बोया जाता है ना दिल में ईमान का, तो अब अगर उसको छोड़ देंगे, तो जो आप सोचें कि आपने बीज बोया है, अगर वो निकले ही ना, उसको अंदर से कीड़े खा जाए, उसको वो फले फूले ही ना, वो क्या बीज होगा? आपको भी तकलीफ होगी जिसने बीज बोया, और उसका कोई फायदा ही नहीं है। फिर बोने का फायदा कब होगा और क्यों बोया होगा? जब वो छोटी सी कोंपल निकलती है ना, उस वक्त एक किसान से उसका हाल पूछे, या वो लोग जिनको गार्डनिंग का शौक है,
आप देखें कि जब वो छोटा सा बीज फूटता है वो कितनी खुशी होती है। यही एग्जैक्टली आप देखें कि वो बड़ा होता होता, और वो आसानी से नहीं बड़ा होता, उसको बचाना पड़ता है, उसको सर्दी गर्मी से बचा रहे हैं। आप कभी किसान की जिंदगी का हाल देखें कि वो किस तरह से हिफाजत करता है अपने पौधों की, किस तरह से उसको गर्मी सर्दी से बचाएगा, कीड़ों से बचाएगा, दूसरी जगह से कोई जंगली जानवर ना आ जाए, उसकी खेत ना तबाह कर दे, टिड्डियां आपने देखा ना वो आती हैं कि ये हो गया तो फसलें खा गई, किस तरह से वो अपनी जान लगा के बचाता है ना जैसा फसल को। इसी तरह से ईमान को बचाना होगा। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुफलिहून का जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, फलाह पाने वाले, वो फलाह वाले जो थे ना, वो एक्चुअली उसका रूट वर्ड देखो, वो किसान ही है कि जो इतनी मेहनत से अपनी अपनी फसल को बड़ा करता है ना, वही फलाह फिर पाएगा। तो हम जब ईमान लाते हैं, हमारे दिल में ईमान आता है ना, तो फिर हमारे जवारे पे नजर आना चाहिए। देख के कोई ये कह दे कि ये अल्लाह वाला बंदा, ये बड़ा मुकाम होता है। आपको ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो देखिए, जो पाकिस्तान में है, मैं आई अंडरस्टैंड, वहां पे तो सारे मुसलमान हैं। जैसे हम अमेरिका में हैं, तो अगर हम बाहर जाएं तो किसी को पता ही ना चले कि ये मुसलमान है, ना हमारी बात करने से। देखिए, सबसे बड़ी बात लेन देन, मामलात, इंसान देखो, वैसे आप अच्छे हो, मैं भी अच्छी, इसमें अच्छा ही क्या है? आपने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने भी आपको कुछ नहीं कहा, आपने मेरी तारीफ की, मैंने भी आपकी तारीफ की, सेम चीज आप अपने अराउंड अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से ले आए। प्रॉब्लम क्या है? अगर वहां पे कोई अच्छा नहीं है लेकिन आप उसके साथ अच्छे हैं, किसी ने आपके साथ ज्यादती की, आपने माफ कर दिया, ये अच्छाई है। आप कहते हैं मैं तो बड़ी अच्छी हूं, मेरे तो दोस्तों को पूछ लो कि मैं बड़ी अच्छी हूं। भाई दोस्तों ने आपको क्या कहना है, वो भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, तो वो सब बिग डील। अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कहते हैं ना कि नेकी कर, और करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका जो इतना बड़ा अजर देते हैं, वो वही है कि आमिलुस स्वालिहात है, कि जब इंसान नेकियों का काम करता है, भागता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की काम करने के लिए, और वो नेकियां जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी हैं, वो नेकियां हैं। अब उसमें अगर आप अपनी मर्जी से करना शुरू हो जाएं, अब आएगी, आज आयत आएगी, मैं इसीलिए शुरू में भी थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लोगों को कहो कि अगर उनको कहते हो ना कि आओ उस रास्ते पर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें सब पता है, हमारे माँ बाप ने जो हमें बताया, हमारे बाप दादा ने जो बताया, हमारे लिए वही रास्ता ठीक है। तो हम ऐसे कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? इंशाल्लाह जहां पे ये आएगी मैं और भी आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ कहने का मकसद ये था कि जो बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना, ईमान वालों, पूरे कुरान में जितनी खुशखबरियां हैं ना, वो ईमान वालों के लिए हैं। तो हमें ईमान वाला बनना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहीं ये नहीं कहा ए लोगो जो इस्लाम लाए हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ए लोगो जो ईमान लाए हो, व आमनु व आमिलु स्वालिहात कहते हैं। तो इसलिए हमें गौर करना है कि हम सिर्फ इसलिए देखिए बहस करने लगो तो हम सारा दिन लगा देंगे। अगर किसी आप यू विल बी अमेज्ड समटाइम, आप ऐसे लोग आपके साथ बहस कर रहे होंगे किसी एक बात के बारे में, जो दीन के बारे में स्पेशली, कि जिनका जाहिर जो है ना आपको लगेगा कि ये तो प्रैक्टिसिंग है ही नहीं बंदा, और फिर भी ऐसे बात करेगा कि आपको लगेगा शायद आप झूठ बोल रहे हैं, वही सच बोल रहे हैं, क्योंकि उनका इल्म बड़ा है, उनकी बात करने का तरीका इतना, इल्म कौन सा दुनियावी इल्म तो डेफिनेटली है ज्यादा। और फिर वो सर के ऊपर आ जाता है ना कि मुझे पता है, मुझे ही बता रही है, मैं जरा इसको बताती हूँ कि मुझे उससे ज्यादा पता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ईमान वाला बना दे, ईमान वाला बना दे, ताकि हम वो अमल करें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद आ जाए। आमीन सुमा आमीन। अब एक आयत नंबर 101 सूरत अल माइदा देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। देखिए वही पुकार आ गई ना जो मैं आपसे बात कर रही थी, ला तसलू। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अब एक और अदब सिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो नाफरमान है और जो फरमाबरदार है वो बराबर नहीं हो सकते। और अगर इवन तो तुम्हें माल की कसरत तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें लगता है वो तो इतने अमीर लोग हैं, तुम्हें उनकी पार्टीज में जाना अच्छा लगता है, तुम्हें उनकी इज्जतें करना अच्छी लगती हैं, तुम्हें उनके अराउंड रहना अच्छा लगता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये कुछ नहीं फायदा देगी। हाँ, अगर उसने नेकी के साथ उसने
حلال مال ہے اس کے ساتھ بہت مال ہے، مال کی کثرت ہے، اس کی بات نہیں ہے یہاں پہ، مال اس کی بات ہو رہی ہے جو غلط طریقے سے، اور غلط طریقے سے کیسے؟ رشوت سے کمایا ہوا ہے، کسی کا حق مار کے کما لیا، کسی وراثت میں کسی کا حصہ لے کے کما لیا. یہ میں اکثر بات کرتی ہوں کیونکہ یہ ہمارے گھروں میں دیکھیں، یہ ہر ایک کے گھر میں یہ بات آتی ہے، وراثت کا تو معاملہ آنا ہی آنا ہوتا ہے نا، تو اس میں کتنی کتنی بے ایمانیاں ہو جاتی ہیں. اس وقت وہ مال جو کمایا جاتا ہے کسی بھی لیول پہ آپ دیکھ لیں، جھوٹ بول کے، کسی کو بیوقوف بنا کے، کسی کی خوشامد کر کے کوئی طرح کا مال کمایا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اگر مال کی کثرت اچھی بھی لگے اور وہ مال بھی خبیث مال ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بتا دیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اے عقل مندو یا اولی الالباب، کہ عقل مند بنتے ہیں نا کہ میں مزہ چکھاتی ہوں اس کو، مجھے پتا ہے کہ یہ بات کیسے کرنی ہے. اور جب کوئی ہمارے سامنے ایسا بات آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں اے عقل مندو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور پھر یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، نہ سوال کرو، ان اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان اگر تبد لکم، اگر ظاہر کر دی جائے تم پر، تو سوکم، تو تمہیں بری لگے. اب دیکھیے غور کیجئے اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے سوال کرنے سے منع کر رہے ہیں کہ جن کی حقیقت انسان پہ واضح ہو جائے تو وہ اس کو اچھی نہ لگے. اب اس کے بارے میں نبی، اس کی شان نزول میں پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ اس آیا کو اس طرح سے اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں، یہ امام بخاری اپنی کتاب میں لے کے آئے. امام بخاری جو ہے وہ 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ اس سے پہلے ویسا خطبہ انہوں نے کبھی نہیں دیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس دن غصے میں تھے، اور جب انہوں نے ممبر پہ آئے، کیوں غصے میں تھے؟ کیونکہ یا اس آیا کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وجہ کیا تھی کہ لوگ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کیا کرتے تھے جو ٹھیک نہیں تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مطابق بھی نہیں تھے. اور نبی سے آ کے کیا پوچھتے تھے؟ اب سوالوں پہ غور کیجئے گا، وہ تو جاہل تھے نا، بدو تھے اور منافق بھی تھے اس میں. مسلمان جو صحابہ تھے، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، یہ سوال کون کرتے تھے؟ جو بدو آتے تھے. کیونکہ دیکھیں یہ آیا کا نازل ہوئی تھی، مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور مدینہ میں یہ تھا کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کچھ لوگ وہاں پہ مسلمان ہو رہے تھے. اب لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نئے نئے مسلمان بھی ہوتے تھے، لیکن کیونکہ وہ مشرک فیملی سے آئے ہوئے تھے، ان کے فرق طرح کے ان کے رسم و رواج تھے، تو ابھی تک ان کی وہ چیزیں ان کے اندر تھی. یہ اس زمانے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. آج اب دیکھیں ہم تو نسلوں سے اب مسلمان ہیں نا، تو یہ سوال وہ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، اپنی جیسے اونٹنی لے کے آتے تھے، اب وہ اگر پریگننٹ ہوتی تھی تو پوچھتے تھے کہ اس کا لڑکا پیدا ہوگا کہ لڑکی، نر ہوگا کہ مادہ ہوگا. آج آپ دیکھیے کہ آپ نے سنا ہوگا نا اس بارے میں، ذرا ہاتھ دیکھ کے باجی ذرا بتانا کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا کہ بیٹی پیدا ہوگی. پھر سیکنڈ کوسچن کیا کرتے تھے کہ اگر ان کی کبھی کوئی اونٹنی گم ہو جاتی تھی یا اونٹ گم ہو جاتا تھا تو آ کے پوچھتے تھے کہ آپ تو نبی ہیں، آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ میری اونٹنی کہاں پہ ہے، وہ گم ہو گئی ہے. آج ہم نہیں پوچھتے، جب چیزیں گم ہو جاتی ہیں تو جا کے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتانا میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، وہ کدھر ہے. دیکھیے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ شرک ہر زمانے میں اپنی شکل بدل لیتا ہے لیکن رہتا ہے لوگوں کے اندر، جن کے اندر ہے. مومن تو اپنی جگہ پہ الحمدللہ وہ تو کامیاب لوگ ہیں. اس زمانے میں لوگ بتوں کا شرک کرتے تھے. دیکھیے اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. اور میں نے کتنی دفعہ آپ کو یہ بتایا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے. لیکن انہوں نے جو بت رکھ دیے تھے خانہ کعبہ میں، وہ کیوں رکھے تھے؟ کیونکہ وسیلہ بناتے تھے کہ یہ جو بت ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے بارے میں دعا کر، ہم جو ان سے مانگتے ہیں نا وہ اللہ کو کہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا سن لیں گے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم کیسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں بہت چیزوں میں نام نہیں لیتی ہوں تاکہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں الحمدللہ، اور آپ اپنے آپ کو خود ہی سے کریکٹ کریں، کیونکہ اب ہماری زندگیوں میں قرآن کھل گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پہ کہا کہ وہ آ کے جب ایسے سوالات کیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا. ایک دن ممبر پہ آئے، تشریف لائے اور آ کے کہا کہ آج جس نے جو سوال پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، میں اس کا جواب دے دوں گا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے
नागवारी का हिसाब पता चल रहा था कि सहाबा, उनके वर्ड थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उन चीजों को जान लो जिनके बारे में मैं जानता हूं तो तुम कम हंसो और तुम ज्यादा रो। आपको याद है हमने वो हदीस भी पढ़ी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुमको ये पता चल जाए कि कब्र के बारे में, कि वहां पे सवालात और जवाब जो होते हैं उसके बारे में, और सारा जो उसमें पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, और हम ये देखें कि हमारे घर के मर्द और जो भी बच्चे हैं उनको जुम्मे के वक्त में कोशिश करके, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर लोग जाते हैं, लेकिन जिनके घरों में नहीं जाते उनको बताएं ये बात कि अगर 3 जुम्मे इंसान जानबूझ के छोड़ दे तो वो मुसलमान से निकल जाता है। अल्लाह अकबर। ये मैंने अब एक छोटी सी वीडियो भी बना के पोस्ट की थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ये बातों को समझ सकें। आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब मुझे और आपको एक पैगाम दिया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, उदऊ इला सबीली रब्बिक, ए लोगो दावत दो, पुकारो और शुरू करो इला सबीली, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देने की तरफ लोगों को बुलाओ, और इला सबीली रब्बिक का, अपने रब की रास्ते की तरफ। कैसे हमने बयान करना है? अब देखिए, यूजुअली लोगों को क्या होता है कि अच्छा मैं तो अभी पढ़ना शुरू किया, मैं लोगों को क्या बताऊं, मैं थोड़ी भी बता सकती हूँ। अच्छा, जब मैं पूरा पढ़ लूंगी ना एक दफा कुरान, फिर मैं बताना शुरू करूंगी। अल्लाह सुब्हानहू, आप सिर्फ एक बात सोचिए कि सहाबा इकराम क्या इंतजार करते थे कि पूरा कुरान नाजिल हो जाएगा या पूरी सूरत अल बकरा खत्म होगी फिर कहूंगा? इधर वो शहादा लेते थे, उधर वो दावा का काम शुरू कर देते थे, वो अल्लाह का पैगाम देना शुरू कर देते थे लोगों को। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग अभी अपने लोग मुसलमानों को ही पैगाम देते जा रहे हैं, बाहर पैगाम तो अभी बड़ी दूर की बात है, अभी तो इधर ही पैगाम बस कंप्लीट नहीं हो रहा हम लोगों का। सहाबा क्या करते थे, जैसे उन्होंने कलमा पढ़ा उसी तरह से उसी वक्त जाके वो अपने कबीले में जाते थे, वापस जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक उनको वो बताते थे कि इस्लाम क्या है, और लोग इसी तरह से इस्लाम के अंदर आते थे। लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देगा और वो सारे आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब यहाँ पे देखिए कि ये बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि जो चीज अल्लाह ने नहीं बताई ना, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत है, इसलिए उनके बारे में ना पूछो, कुरेदो ना, क्योंकि कुरेदोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हें तकलीफ होगी। इसी तरह से जैसे कब्र का टाइम है, तो कब्र के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर क्लियर नहीं बताया हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात कही थी कि अगर पता चले तो मुर्दे दफनाना बंद कर दो, तो तुम्हें तकलीफ होगी। जिन चीजों के बारे में नहीं पता, और बस समेना व अताना करने वाले बन जाओ, आमीन सुम्मा आमीन। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 103 में कहते हैं कि मा जअल अल्लाहु, नहीं बनाया अल्लाह ने, मिन बहीरतिन, कोई बहीरा। अब यहाँ पे ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा टाइम देख लूं कि आपके पास कितना टाइम है। वाओ, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। ओके जी, अब यहाँ पे इस आयत में मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी हो सकेगा मैं जल्दी से आपको बता दूं कि अब पहले हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि जो हज के लिए जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि जो हदी का जानवर है और जिसके गले में पटा होता है, जो निशानी ये होती है कि अल्लाह के घर की तरफ जा रहे हैं, वो हुर्मत वाले जानवर है, उनको तुम तंग नहीं करोगे और उनको तुम रास्ते में लूटोगे नहीं, या इस तरह से नहीं करोगे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तो अल्लाह ने बनाए ना उनको हुर्मत वाला, कि मा जअल अल्लाहु, नहीं बनाया अल्लाह ने, मिन बहीरतिन, कोई बहीरा, वला साइबातिन, और ना कोई साइबा, वला वसीलतिन, और ना कोई वसीला, वला हामिन, और ना कोई हाम बनाया, वलाकिन अल्लज़ीना कफरू, लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया, यफ्तरूना, झूठ बोलते हैं, घड़ लेते हैं, अल्लाही कज़िब, अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं, व अक्सरुहुम ला याकिलून, और अक्सर लोग तो अक्ल ही नहीं रखते हैं। अब यहाँ पे जो देखिए, ये जो 4 चीजों के नाम आए थे ना, ये उनके ऊंट, बहीरा एक ऐसे ऊंट को कहते थे कि जिसने 5 बच्चे जने होते थे। और बेसिकली मैं आपको इनकी डिटेल तो थोड़ी सी बता देती हूँ। मकसद ये था कि ये इन्होंने अपने जो जानवर अल्लाह की राह में खास किए हुए थे, वो अपने बुतों के नाम पे उनको छोड़ देते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये गलत करते हैं, और इस आयत पे इतने बड़े सबक हमें मिलते हैं कि आज रहते हुए हम किन तरह के शिर्क में मुब्तला हैं। तो अब देखिए कि बहीरा उस ऊंट को कहते थे जिसने 5 बच्चे जने, आखिरी 4 उसकी बेटियां फॉर एग्जांपल फीमेल थी, और आखिर में उसका मेल पैदा होता था। तो वो जब 4 बेटियां, क्योंकि जानवरों में बेटियां पैदा करने वालों की बड़ी इज्जत होती है, जैसे
इंसानों में बेटों वालों की होती है ना, इसी तरह से जानवरों में बेटियों वाले की होती है। तो 4 बेटियाँ जब उसने पैदा कर लीं, 5वाँ जब लड़का हुआ तो उनको वो छोड़ देते थे बुतों के लिए कि इसको अब ना कोई ज़बह कर सकता है, ना इसको कोई वो जहाँ से मर्ज़ी चरते थे, उनको आज़ाद छोड़ दिया जाता था। तो अब जैसे मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे ज़हन में ये बात भी आ रही थी कि जैसे इनकी बड़ी इज़्ज़त होती थी ना, 4 बेटियाँ पैदा कर लेते, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बहू के 4 बच्चे बेटे पैदा हो जाते हैं तो फिर वो बाजी बहीरा बन जाती है ना, तो फिर खानदान वाले भी उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं कि जी उसके माशाल्लाह, और खुद से भी होता है कि 4 बेटे हैं माशाल्लाह। तो वला साहिबा थे वो साहिबा, साहिबा उसको कहते थे कि जैसे अगर वो सफ़र में जाते थे, कोई बीमार हो जाता था, तो वो अपने लिए जो भी ऊँटनी होती थी उसको कहते थे कि ये जो जो मेरी ऊँटनी है, इसको मैं अल्लाह के रास्ते में छोड़ दूँगा, अगर मुझे सॉरी बुतों के नाम पे छोड़ दूँगा, अगर मुझे सेहत मिल जाती थी। तो जैसे वो सेहतयाब होते थे, तो वो अपनी ऊँटनी को अपने बुतों के लिए छोड़ देते थे। वला वसीलतिन, और वसीला ऐसी बकरी को कहते थे जिसके अगर लड़का पैदा होता था, नर पैदा होता था, तो वो बुतों के लिए छोड़ देते थे, और अगर जो पैदा होती थी लड़की पैदा होती थी, मादा पैदा होती थी, तो उसको वो अपने लिए रख लेते थे। लेकिन जब वो इकट्ठे पैदा होते थे, लड़का लड़की, तो फिर वो उस बकरी को उसके साथ, लड़के के साथ ही बुतों के लिए छोड़ देते थे। तो वसीला मीन्स मिलाना कहते थे, तो उनके लिए खास कर देते थे। तो वला हाम, हाम ऐसे ऊंट को कहते थे कि जिसने 10 बेटियां जनी होती थी, 10 दफा प्रेग्नेंट होती थी ऊंटनी, तो वो 10 बेटियां पैदा करती थी, तो उसका तो बड़ा 10 बेटों वालों का मुकाम बड़ा हो जाता है। तो उनको उसको भी छोड़ देते थे कि चलो जी तुम्हारी भी छुट्टी हो गई, तुमने तो इतना बड़ा काम कर लिया। तो देखिए ये चीज जानवरों में भी है, होती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने ये चीज किसकी बताई थी? देखिए ये जहालत के जमाने की बात है। आज हम भी क्या करते हैं, हमारी सोचें कहाँ पे हैं। लिबला के नलजीना कफरू, अल्लाह जिन लोगों ने कुफर किया अल्लाह पे झूठ बांधते हैं। मीन्स अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या करते थे, ये जानवर छोड़ देते थे बुतों के नाम पे, और फिर उनको कोई तंग नहीं करता था, वो आजाद फिरते रहते थे। आज आप यहाँ पे देखिए कि वक्त खत्म हो गया है। ऑफ कोर्स मैं जल्दी से बात को रैप अप करती हूँ कि शाह दौले शाह का चूहे के बारे में आपने सुना होगा। आप जरा गूगल आज कीजिएगा, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। मैंने खुद अपनी आंख से उन लोगों को देखा हुआ है। देखिए आज भी जहालत की इंतहा है कि लोग वहां पे जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और उनको ये होता है कि जो पहला बच्चा पैदा होगा उसको वो उधर छोड़ के आते हैं, उस मजार पे छोड़ते हैं। और उस मजार पे क्या होता है कि उनके सर के ऊपर ना वो कैप ऐसी बना देते हैं जो लोहे की या इस तरह की कैप होती है, जिससे उनके सर तिनकोने से जैसे बन जाते हैं छोटे, और क्योंकि दिमाग उनके छोटे रह जाते हैं, उनको उनके साथ ऐसे सलूक किया जाता है, फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। अब देखिए गुजरात में है ये मज़ार, अब पाकिस्तान में है, एक से एक बड़ा आलिम हमारे पाकिस्तान में है, हुकूमत है वहाँ पे, सारा कुछ है, कोई ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहता। हम किस तरह की दुनिया में हैं? हम क्योंकि हम डरते हैं। हमें ये लगता है कि अगर हमने कोई ऐसी बात कह दी, तो ये ना हो कि ये कोई सच्ची बात हो, इस मज़ार में वाक़ई कोई ऐसी चीज़ हो कि इन बुज़ुर्ग की बददुआई ना हमें लग जाए, तो कहीं हमारे ऊपर वबाल ना आ जाए। नहीं, नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते। हम उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। हम उनके बारे में कुछ कहते हुए, हमें पता है हमें ये दीन के नाम ले के ही हमें खराब किया जाता है। उसी के नाम लेके हमसे ऐसी बिदात कराई जाती है, हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। कूंडे में मैं ये नहीं, अभी मैं यहाँ पे कोई ज़िक्र नहीं कर रही हूँ कि वो ठीक है कि गलत है, इंशाल्लाह जहाँ पे आएगा वो करती हूँ। लेकिन आगे इंशाल्लाह वो आयत भी आएगी कि हम पूछे ना अगर कि ये देखो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, ना सहाबा ने किए, ना ताबईन ने किए, ना तबा ताबईन ने किए, तो आप क्यों कर रहे हैं? उसको तुम दीन का हिस्सा क्यों बना रहे हो? नहीं, 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 मेरे तो अम्मी करती थी, ऐसे कैसे? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। आज भी देखिए ऐसे होता है। हम मुसलमान हैं, हम ये सारा कुछ जानते हुए भी फिर हम क्यों खामोश रहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपको मैंने आज जो पढ़ के सुनाई थी कि इंशाल्लाह आगे भी आएगी कि जालिम जो है उसका अगर हाथ नहीं पकड़ोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। हम डरते हैं। मुझे क्या, मेरा घर तो ठीक है ना, अगर बाहर ऐसे हो रहा है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब यहाँ पे मैं इस
ٹاپک کو ختم کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا وقت ہو گیا ہے. میں نے پہلے آپ سے 2 منٹ زیادہ لے لیے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں سمجھ عطا کرے، اور جہاں پہ ایسی چیز کوئی ہو رہی ہوتی ہے ایٹ لیسٹ آواز اٹھا دے اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں. جیسے ایک دیکھیں، ایک کو بات کرتے ہیں نا، وہ دوسرے کو بتاتا ہے. میں اکثر جب ہم فیس بک میں تھی، آج پہلی دفعہ یوٹیوب میں لائیو ہوں، تو فیس بک میں جب میں بند کرتی ہوں تو اس میں آلموسٹ 15,000 کے قریب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام کو. تو میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ یہ 15,000 اگلے 15 کو بتائیں، اور 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد وہ 50,000 سے اوپر چلے جاتے ہیں. تو اگر اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہیں گے، اپنی بات شیئر کرتے رہیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی طرح سے ایک دن اسلام اپنا اسی مقام پہ آ جائے گا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرض دے کے گئے تھے. یہ ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم نے اسلام کو آگے پہنچانا ہے. ہم نے دوسروں کو کیا پہنچانا، ابھی تک تو ہم اپنے گھروں میں نہیں پہنچا سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.